हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओं नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सकल वेद होई रोखे फल फालिले अंतरिक्षे केते दिन बाची ताळे भृगुबारिले वायो वाळे सुखदा मिलता देखे पक्षिंगा संगते उबेखे तोषा नरख्यात काले भितरे सुरंगा देखिले तोंगा लीला रस सार कियवा देवा पोटंदर अमृत निंदे स्वादु पाणे पियासु जाने अनुखाणे आनंदे परसुधा पाना जेणे पा देवाधिप ज्ञान ए रस चारि वेद मूला निगमा वृक्षराय भाला पियरी वनंत जाए जीवा जीवा माया मोहे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समस्त जीवात्मा बंधुमान ए ब्रह्म मुहूर्त मथा लुटा अनंत कोटि प्रणाम। ब्राह्मण देवता मातृशक्ति माँ एवं समस्त साधु संत कृष्ण रस पिपासु राम रस पिपासु समस्त भक्त मान को ए ब्रह्म मुहूर्त प्रणाम। तेज आसतु श्रवण करवा आमे भागवत को भागवतर अमृत रस को पान कले ये जीव हूँ निश्चित भाव रे मुक्ति पाइब। तेबे कौन है पूर्व अध्याय आमर जाइला भगवान जिते द्वारिकापुरी फेरी आसी पहुँची जाइछन्ति भगवान जे भीष्म जोटी सरसज्जार थे भीष्म पाखरे पहुँची जाइछन्ति भगवान श्रीकृष्ण। तेबे भीष्म कौन कहते कारण भीष्म भगवान श्रीकृष्ण को पूर्व वर मागी प्रभु मो मृत्यु समय आपण उपस्थित हेबे तेणु भीष्म प्रभु को कौन कहते आसतु श्रवण करवा। हे देवदेवा भगवान प्रत्यक्षता कलेवरं जाव विद्यं हीनमह्यम कृष्ण चिंता कले पितामह मते बसवा कहूनाती। भीष्म कहले प्रभु मोर जीवन निष्पाप मोर मन पवित्र मोर इंद्रिय श्रद्धा मु पाप करी नाही पुणी मते एपरी दंड है कहीं मते शरण सज्जा मते सरसज्जा कहीं शोवा को पड़ा मते एपरी कष्ट कहीं भोगवा को पड़ा मो निष्पाप मते एपरी दंड कहीं मिलला। भगवान कहले पितामह आपण कौनसी पाप करी नाहंती सत्य किंतु निज आखिरे आपण पाप देखिछन्ति किए पाप कले ताकू देखिबा ही पाप कौनसी पापर विचार करिबा ही पाप कौनसी पाप को देखिबो नहीं कहिबो नहीं कि सुनिबो नहीं। भीष्म कहले मु केतेबेले पाप कर्म दर्शन करिछि से कथा मोर मने नहीं। कृष्ण कहले आपण भूली जाउछन्ति काहेकि किंतु मु भूली नहीं मु हेउछि ईश्वर मते सब किछि मने रखिबा को हेबा
ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ପିତାମହ। ସେଦିନର କଥା, ଯେଉଁଦିନେ ଦୁଶାସନ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି କରି କୁରୁସଭା ସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁନୟ କରିଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିଲା। ହାରିଯାଇଥିବା ପତି ତା ପତ୍ନୀକୁ ବାଜି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜିତ ହୋଇଛି ନା ଅଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନ ଖାଇ ମୋର ବୁଦ୍ଧି କୁତ୍ସିତ ହୋଇଯାଇଛି, କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚୁପ ରହିଗଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଅଥଚ ଏ ଘୋର ପାପ ସଭାରେ ଘଟିଗଲା। ଏହା ଜ୍ଞାନୀକୁ ଶୋଭା ପାଏନି। ଦ୍ରୌପଦୀର ଅପମାନ ଆପଣ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଶା କରିଥିଲା, ଆପଣ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିରାଶ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୋତେ ହିଁ ଡାକିଲା। କେମିତି ଡାକିଲା? ହେ କୃଷ୍ଣ, ଦ୍ୱାରିକାବାସିନୀ, କାଶୀ ଯାବ ଯାଦବ ନନ୍ଦନ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଦ୍ୱାରିକାବାସିନୀ, କାଶୀ ଯାଦବ ନନ୍ଦନ, କୌରବ পরিভূতম কি ন জানাসি কেশব, কি না জানাসি কেশব। হে কৃষ্ণ, দ্বারিকাবাসিনী, কাশী যাদব নন্দন। জয় শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরি মুরারি। ଦ୍ରୌପଦୀର ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀର ଶାଢ଼ୀ ଟାଣୁଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ନୀରବରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟାୟକୁ ପାପକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପିତାମହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଓ ତାର ପରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ, ରାଜଧର୍ମ, ମୋକ୍ଷ ଧର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ, ଭଗବତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି? କାହାର ଜପ କଲେ ଜୀବ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ପିତାମହ କହିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ। ଶିବଙ୍କ ସ୍ତୁତିରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନରୁ ଭକ୍ତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତିରୁ ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କଲେ କପାଳ ଲେଖା ବଦଳିଯାଏ, ଆଉ ଜନ୍ମ ମରଣ ବନ୍ଧନରୁ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଏହାର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ 15,000 ଥର ପାଠ କଲେ ଏକ ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳେ। ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବି? ମୁଁ ମୋର ମନୋବୁଦ୍ଧିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମର ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିନଥିଲି। ସେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକି ସୁଧାରି ପାରେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ବୋଲି ମାନିବି କିପରି? ତୁମେ ତ ମୋ ଭକ୍ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଣ ଚଳାଇଥିଲ, ସେ କଥା ଭୁଲିବି କିପରି? ସାରା ଜଗତ ଜାଣିଛି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର କେତେ ପ୍ରେମ, ସେ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଶରୀର ଥିଲା କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମୁଁ ବାଣ ଚଳାଉଥିଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ସଦା ବିଜୟ କାମନା କରୁଥିଲି। ଜଷ୍ଟୁ ପାଣ୍ଡବପୁତ୍ରାଣାମ୍ କହି ମୁଁ ବାଣ ଚଳାଉଥିଲି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିଲା, ଶରୀର କାହିଁକି ରହିଲା ନାହିଁ? ପିତାମହ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅର୍ଜୁନ ରଥ ଉପରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବି
ताइले आपणक सम्मुख दर्शन वंचित हेबी आपणक सतत दर्शन करबा पई मु कौरव मानक पक्षरे रही पांडव मानक विरुद्ध रे युद्ध कली आ पांडव मानक पक्षरे रही मु युद्ध करितिले मु आपणक दर्शन भल भाव रे करि पारि न थांदे भीष्म भगवान को स्तुति करे कथा कहउचंदी। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पुणे आसंता काली के आमर कौन पर्यालोचना हव तेरे श्रवण करिवा। जय भक्त बंधु जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।